Bueno, hermanos, seguimos con Primera de Pedro todavía. So we're continuing in First Peter, still there. Vamos a hablar de política. We're going to talk about politics. ¿A cuánto les gusta la política? How many like to talk about politics? A nadie, yo creo, a mí tampoco, hermanos, pero pues ni modo. Es lo que la I'm not palabra sure that dice. anybody does. I'm not a big fan, but this is what we got. Así que vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del verso 13 al 17. So we're looking at First Peter chapter 2, verses 13 to 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a hablar de cómo debemos obedecer a las autoridades. And so what we're talking about today is how to obey authority. Y yo creo que Pedro lo hizo esto a propósito porque todo el capítulo 1 nos habló de las bendiciones de Dios. And I think that this is all very much on purpose by Peter. In chapter 1, he spoke to us about the blessings of God. Nos habló de nuestra herencia eterna, Talked to us about our eternal inheritance, de nuestra vida nueva en Cristo, our new life in Christ, de cómo Él nos escogió un día. how we were chosen. Nos dice que seremos santos porque Él es santo. There's the exhortation to be holy because God is holy. Nos dice que ahora somos pueblo de Dios y somos, por lo tanto, hijos de Dios. And we are now people of God and children of God. Y yo sé que en este año pasado todos serían incontables las bendiciones que Dios hizo en nuestras vidas. And I know that if we were to look at this last year, we would recognize that we cannot count the number of blessings God has given us. Podríamos tener quizá malas rachas o podríamos ser perseguidos por alguien, Perhaps we could have been persecuted by someone, pero en esa persecución o en ese tiempo doloroso sabemos que podemos confiar en Cristo, even if we were persecuted, we know that God is faithful through all of that porque lo tenemos a Él. because we have Him. We have God Himself. Y me encanta a mí como todos los apóstoles dicen nuestro Jesús. And I love the way that the apostles speak. They speak of our Jesus, Nuestro Señor, our Lord, nuestro Salvador, our Savior. es nuestro hermano, He is ours. de todos por igual. And so it's all of us. So this is the same for all of us. Por eso podemos confiar en Él porque es la esperanza de gloria en nuestras vidas. And so He is the hope of glory in our lives. Así que Pedro nos dice que hemos nacido de nuevo So Peter says we've been born again por el poder de la resurrección de Cristo. by the power of the resurrection of Jesus Christ. Por lo tanto, On account of this, respeten a sus autoridades, dice. on account of this, we are supposed to respect authorities. Y yo cuando leí esto, hasta el estómago se me revolvió, ¿no? And I read that and my stomach turned. Dije, ¿por qué si soy libre? Why do I have to do that if I'm free? ¿Por qué voy a respetar si yo soy del cielo? Why do I have to respect their authority if I'm of heaven? Pero ahorita vamos a ver por qué no. And we'll see why. Pero Pastor Aarón desde el verso 11 empezó a hablarnos sobre la ética cristiana que tenemos que tener nosotros. Pastor Aaron last week, starting in verse 11, began to remind us of the Christian ethic that is expected of us. Y el verso 11 empieza diciendo que somos extranjeros. And verse 11 begins by telling us that we are aliens. Nos recuerda nuestra posición en este mundo. It's reminding us of our position in this world. Me encanta la traducción en inglés porque dice que somos aliens en el mundo. I like that English translation, alien. Pero, ¿qué significa esto?
que no tenemos derechos en el mundo, What does that mean? It means that we don't have rights in this world. no tenemos privilegios en el mundo. We don't have privileges. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un ciudadano mexicano viene a Estados Unidos, puede vivir aquí, pero no tiene los mismos derechos que un americano. We can see this even in living on the border. If someone is from Mexico and they come and live in the U.S. and they're not a citizen of the U.S., they can live here, but they don't have the same rights and privileges as citizens. Entonces nosotros dice que recordemos que somos ciudadanos del cielo. So we're to remember that ultimately we are citizens of heaven. Por lo tanto, si hay injusticias, debemos de saberlo ya de antemano. And so we should know from the get-go if there are injustices, that's to be expected. Entonces, si me pueden acompañar a Hebreos capítulo 13, If you want to turn with me to Hebrews 13, voy a leer del verso 12 al 14. I'm going to read verses 12 to 14. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a donde él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y este es clave, el verso 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Therefore, Jesus also, that he might sanctify people through his blood, suffered outside the gate. So let us go to him outside the camp, bearing his reproach. For here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come. Creo que está muy claro este pasaje. I think that this passage is clear. Hermanos, no saben si conocen lo que es el orgullo mexicano I don't know if you know what Mexican pride is o el orgullo estadounidense también. or American pride. Los mexicanos presumimos los tacos para todo. As Mexicans, we're proud of our tacos. Y son los mismos ingredientes para los sopes, para todo, nomás que diferente presentación, ¿no? Oh boy. Pero estamos orgullosos. You know, we have a way of just using the same ingredients for all the different foods, but it's still awesome. Y vas a Europa y miras a un mexicano y no falta que grite como mariachi. And if you were to go to Europe, you see a Mexican there, he's gonna, he's gonna have the mariachi yell. Orgullosos de ser mexicanos. Proud to be Mexican. Así es. Y lo curioso es que, ¿por qué nosotros no estamos orgullosos de ser ciudadanos del cielo? But I wonder why we're not proud to be citizens of heaven. ¿Por qué no presumimos lo que es esa ciudadanía con los demás? Why don't we flaunt that? Why don't we front that we are citizens of heaven? Es muy importante siempre recordar que antes que mexicano, eres del cielo. It's important to remember, first and foremost, before being Mexican, you are a citizen of heaven. Sí, antes que cualquier ciudadanía, tu ciudadanía es la del cielo. Before any other citizenship, your citizenship is in heaven. De hecho, espiritualmente ya estamos sentados en lugares celestiales. And even spiritually, we can say we are already seated in heavenly places. Ya, pero todavía no. This is the already, not yet. Y en sí no sabemos con certeza cómo es la eternidad, cómo es el cielo, cómo va a ser la vida después de esta. So we know what our end will be after this life. La Biblia nos da pequeñas pistas de cómo va a ser la eternidad. We get ideas about what that will actually look like. We get clues in the Bible. Lo que sabemos es que un día esa ciudadanía se va a volver literal y vamos a estar ahí para siempre. What we know is that one day our citizenship in heaven will be literal and we will really be there. Podemos ir al libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 21. You can go with me to Revelation 21. Voy a leer del 23 al 27. I'm going to read verses 23 to 27.
Esta es una pequeña imagen de lo que va a ser esa vida ya en la eternidad. Here's a little picture of what life in eternity will look like. Dice el 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, fíjense aquí, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. And the city has no need of sun or of moon to shine on it, for the glory of the Lord has illuminated it, and its lamp is the Lamb. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. In the daytime, for there will be no night there, its gates will never be closed, and they will bring the glory and honor of the nations into it, and nothing unclean, and no one who practices abomination and lying shall ever come into it, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Mano, tu nombre está registrado en el libro de la vida. Brother, your name is written in the Lamb's book of life. Ya eres conocido allá. You are already known there. Algo interesante es que en Efesios 2:18, Pablo nos dice que éramos extranjeros del cielo antes también. What's interesting is that in Ephesians 2, Paul 18, Paul says that there was a time when we were strangers to heaven. Éramos extraños de la tierra y extraños del cielo, o sea, no teníamos a dónde ir. We were strangers on earth and strangers in heaven, and we had nowhere to go. Pero cuando Cristo vino, But when Christ came, dice que nos hizo ciudadanos y que ahora tenemos una familia en Dios. when Christ came, we became citizens, and now we have a family, the family of God. Si podemos ir ahí otra vez a Hebreos, capítulo 11, Go back with me to Hebrews 11, en el verso 13. verse 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. All of these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. Y luego el 16 dice, pero aspiran a una mejor, a una vida mejor, ¿no? Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Ahora entendiendo todo esto, So, understanding all of this, que somos ciudadanos del cielo, que tenemos una herencia eterna, knowing that we are citizens of heaven, knowing that we have an eternal inheritance, dice el verso 13, well, let's go back to 2 Peter 2:13. por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. So I think it said 2 Peter. It's 1 Peter 2:13. Ujú. Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution. Entendiendo que tenemos una ciudadanía eterna, debemos de vivir como ciudadanos del reino. Knowing that we have an eternal citizen, a heavenly citizenship, we need to live as ¿cómo dijo? Como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. We need to live as citizens of heaven, but here on earth.
Tenemos que ser buenos ciudadanos en toda nuestra manera de vivir. Well, we need to be good citizens in all of our way of life. Y ahora con más razón que antes, And now with even more reason than ever before, porque estamos representando ese reino de Dios aquí en la tierra. because we are representing the kingdom of God here on the earth. No porque seamos ciudadanos del cielo, vas a evadir impuestos. And we can't say, well, I'm a citizen of heaven, so I'm not going to pay taxes. Y no voy a pagar el agua. And I'm not going to pay for my water. Y la luz es gratis, es de Dios. And I'm not paying for electricity or light because those are things that God makes. Debemos de ser responsables con la sociedad en la que estamos, We have to be responsible in the society where we are. porque nuestra lealtad no es para el gobierno, es para Dios. Because our loyalty ultimately is not just for the government, it's to God. Y debemos de aceptar el gobierno humano, aunque sea injusto. And we are called upon to accept human government even if it is unjust. Ya se me está revolviendo el estómago otra vez. And now your stomach starts to turn again, right? Digo, ¿por qué si hay tanta injusticia tenemos que seguir estos gobernantes? Digo, And why do I have to follow them if they're unfair or unjust? bueno, tenemos un ejemplo claro y ese ejemplo es Jesús. We have a clear example, and that example is Jesus himself. ¿Sabían que Jesús pagó impuestos? Do you know that Jesus paid taxes? Y no nomás pagó los de él, le dijo a Pedro que pague los de él también. He didn't just pay his taxes, he paid Peter's taxes too. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar, agarrara un pez y sacara el dinero y que pagara los impuestos de él y de Pedro. Right? So you remember that Jesus told Peter to go and to get a fish and to take the coin and to pay not only his taxes, but the taxes of Peter and Jesus. Él no tenía obligación, He was not obligated to anyone. él era el dueño del templo, dueño de toda la tierra, He's the owner of the temple, the owner of the whole earth. pero él, por amor a Dios, se sometía a lo que era correcto. But out of his love for God, he did what was right. He submitted to what was right. En una ocasión vinieron los fariseos con él también. On one occasion, the Pharisees came with him Le dijeron tenemos que pagar impuestos a César, le dijeron. and they asked him, do we have to pay taxes to Caesar? Él dijo, a ver, préstenme la moneda, dijo. And so he says, well, let's look at the coin. Dijo, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Whose image is on this coin? Dijeron todos de César. Everybody says, well, it's Caesar's image. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. And so what did Jesus say? Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Eso es muy interesante That's very interesting. porque muestra la moneda diciendo, está la imagen de César aquí. And it says, look at the coin, and it's Caesar's image on the coin. Y luego es cuando dice, dénselo a César. So that's why he says, we'll give that to Caesar. Pero ahora nosotros tenemos la imagen de Dios But now we are marked with the image of God. y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, We need to give to God what is of God sin dejar de hacer lo otro. without doing the other. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer caso a las autoridades? So why do we have to submit to the authorities? Bueno, la razón más principal es que toda autoridad viene de parte de Dios. The primary reason is because all authority comes from God. Vamos ahí a Romanos capítulo 13. Go ahead and look at Romans 13. Voy a leer verso 1 y verso 2. Verses 1 and verses 2 and verse 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God,
and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Y eso tiene mucho sentido, This makes a lot of sense. porque ¿quién puso como faraón a faraón en Éxodo? Dios. Who put Pharaoh as Pharaoh in the Exodus? God is ultimately responsible for that. ¿Quién puso a Nabucodonosor como emperador? Who raised up Nebuchadnezzar as emperor? También Dios. God. Y de hecho en Daniel dice que es Dios quien pone reyes y quita reyes. It's in the book of Daniel we read that it's God who places kings in authority and removes kings. ¿Quién puso a Pilato como rey? Who put Pilate as the governor? Jesús le dice, tú estás ahí por la voluntad de Dios. Jesus says to him, "You're here by the will of God." Es Dios quien pone autoridades aunque sean injustas. It's God who puts authorities in place, even if they're not fair. Y eso lo hace para cumplir sus propósitos. And he does this in order to fulfill his purposes. Por eso debemos de tener respeto a las autoridades, And this is why we should have respect for the authorities, porque amamos a Dios, because we love the Lord. para que tengamos un buen testimonio también para con la sociedad. And this is also that we might have a good witness in society. Y así los incrédulos no van a decir cosas en contra de nosotros. And this will stop unbelievers from saying things against us. Porque allí en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 12 habla sobre que los cristianos eran malhechores. In 1 Peter 2, verse 12, it talks about the accusation that Christians were evildoers. Recordemos que esta carta se escribió en medio de persecución y en un contexto muy malo para ser cristiano. We remind ourselves that this letter was written in the context of persecution. ¿Y saben qué decían de los cristianos en estos años? And you know what Christians were saying, and people were saying about Christians in these times? Decían, para empezar, que eran ateos, They were accused of being atheists porque no creían en el Dios que ellos creían en un nuevo movimiento según ellos. because, from the Roman perspective, this was a new movement. Y también decían que eran caníbales, They would accuse them of being cannibals porque escuchaban que se juntaban a comer la carne y la sangre del Señor. because they'd heard that they gathered to eat the flesh and blood of the Lord. Y los acusaban de malhechores. And so they accused them of being evildoers. Así que en el verso 14 vemos que tenemos que rendir honra a los gobernadores, porque ellos traen castigo para los malhechores y alabanza para los que hacen el bien. And so in verse 14, we see that the governors are sent by God for the punishment of evildoers and the praise of those who do what is right. Pedro está escribiendo esto consciente de que nadie quiere a los cristianos. So Peter is writing this knowing that nobody really likes Christians. Pero aún así dice, tendremos alabanza un día. But even in this, he says that one day there will be praise. ¿Por qué? Porque él sabía que su ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. He writes this knowing that the citizenship is ultimately in heaven. Y se supone que las leyes para eso fueron inventadas, para dar castigo y para dar recompensa. And the purpose of laws is to give punishment and to give reward, one for evil, the other for good. Pero eso nunca pasa. But that's not the way it always works. It doesn't actually seem to ever work like that. No porque pagues tus impuestos a tiempo va a venir el presidente a darte un reconocimiento, ¿no? The president's probably not going to give you a special recognition for paying your taxes on time. No, pero hacemos las cosas porque amamos al Señor. But we do what is right because we love the Lord. Como cristianos, debemos de cumplir fielmente nuestras obligaciones. As Christians, we should complete faithfully our obligations.
Debemos de obedecer lo que está en la ley We should obey what's in the law siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. when insofar as it does not go against the will of God. Cuando algo ya va en contra de lo que dice la palabra de Dios, When something goes against what the word of God says, ya no lo hacemos. well, we don't do it. Y ahí tenemos el ejemplo de todos los cristianos que murieron como mártires. And we have the example of so many Christians who've died as martyrs ¿Por qué? Porque no querían seguir las reglas del Imperio Romano. because they didn't want to follow the rules of the Roman Empire. ¿Y qué decían? Aquí está mi vida. And so what did they say? Here's my life. Pero no hacían lo que iba en contra de la voluntad de Dios. But they would not do what was contrary to the will of God. Así vamos a ver un ejemplo en Hechos, capítulo 5, It's an example of this in Acts chapter 5, en el verso 29. verse 29. Vamos a leer del 28. Start in verse 28. Nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de su enseñanza y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Luego dice el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Beginning in verse 28, the high priest questioned them, saying, we gave you strict orders not to continue teaching in this name, and yet you have filled Jerusalem with your teaching, and intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Y recordamos, voy a repetir esto mucho, que Pedro escribe esto cuando Nerón está gobernando. And this is such an important thing to repeat. Peter's writing this as Nero is the emperor. Era un pésimo gobernante, asesino, perseguidor de la iglesia. He was a terrible ruler and he was a persecutor of the church. Y Pedro dice, sométanse a toda autoridad. And Peter writes, submit to all authority. Verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. So in verse 15, he writes this, for such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Ha empezado un nuevo año, hermanos. A new year has begun. Y yo sé que todos le preguntamos a Dios qué es lo que sigue, qué planes tiene en nuestras vidas. I know that we've all asked God, what's next? What plans do you have for our lives? Y muchas veces le hemos preguntado, Dios, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? And we may have asked God many times, Lord, what is your will? What is the will for my life? What is your will for my life? Pues bueno, aquí nos dice que podemos empezar por obedecer a las autoridades. Well, one thing that we know for sure is that he desires that we obey the authorities Porque esta es la voluntad de Dios, because that's the will of God, que obedezcamos, que nos sometamos. that we would obey, that we would submit. Podemos comenzar por ahí este año, quizá. So maybe that's where we need to start this year. Y no es estar encadenado, That's not to be in chains. es simplemente hacer lo correcto It's just to do what's right. por amor a Dios. And ultimately, this is motivated by love for God. Y si obedecemos, If we obey, dice que vamos a hacer que las personas queden en silencio, que no tengan nada que decir en contra de nosotros. what's the result of this will be that people have nothing to say that is ill against us. Porque este verso 15 está hablando en contra de los mismos que dijo que eran los que calumniaban a los cristianos. And so he's writing this about the very same people who have spoken all kinds of ill against Christians. Porque aquí dice
que son ignorantes e insensatos. And he says of them that they are ignorant and foolish. Y estas personas ignorantes, insensatas, son personas que no quieren aprender, And these words refer to people who do not want to learn. que deciden no aprender. They decide not to learn. Pueden aprender, pero no quieren aprender. They're capable of learning, but they don't want to. Y Pedro está hablando en contra de esto, los que acusaban a los cristianos, So he's speaking against the people who are accusing Christians, porque los cristianos eran acusados y todas las personas escuchaban y seguían repitiendo esa idea. because as Christians were accused, people would hear the accusations and then they would go on and repeat these ideas. Estas personas aceptaban acusaciones sin verificar si era verdad o no lo que se estaba diciendo. And these people would hear accusations and allegations and they would accept them as truth without looking into it. Y Pedro dice, con su buena conducta, ciérrenle la boca. And so Peter says, with your good conduct, shut their mouths. Si miran su ejemplo y su testimonio, no va a haber nada que puedan decir en contra de ustedes. What we want is for them to look at your testimony in your life and to not be able to find a single thing to say against you. Verso 16 dice, porque somos libres. Verse 16 reminds us that we are free men. Y esta idea es la que me chocó mucho cuando estaba estudiando. And this is the idea that was just difficult for me to grasp as I was getting ready. Porque dice que somos libres para obedecer. Because what it says is we're free to obey. Somos libres para someternos. We're free to submit. ¿Cómo? Dije yo, ¿qué voy a hacer? And I said, what am I going to do with that? Ya le iba a marcar al pastor Jesse, pastor, no voy a pregar. Thought about calling Pastor Jesse and saying, I'm not preaching this week. Pero vemos que en la palabra de Dios la obediencia y la libertad van de la mano. But in the Bible, we see that obedience and liberty, they go together. Vamos a Gálatas capítulo 5, hermanos. Go to Galatians 5. Ya casi vamos a terminar. Getting ready to wrap up here. Gálatas 5, verso 1. Galatians 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery. Hermanos, ser libre no significa que tienes derecho de hacer lo que tú quieras. To be free does not mean that you have the right to do whatever you want. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que el modo de practicar la libertad es con obediencia a Dios. The way to practice and exercise your liberty is to be obedient to God, Como esclavos de Dios. to even become a slave to the Lord. Si practicamos la libertad en rebeldía, nos convertimos en esclavos del pecado. If we exercise liberty by sinning, then we have become slaves to sin. Pero si practicamos la libertad en obediencia, nos convertimos en servidores de Dios. But if we would practice our liberty in serving in obedience to God, we would become servants of God. En Romanos capítulo 6, Romans 6, en el verso 16, verse 16. nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para la justicia? Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness? Y luego Pablo lo hace súper claro. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Paul continues and makes this very clear, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. And having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Ahora somos hijos de Dios, And now we are children of God. por lo tanto debemos de someternos a lo que Dios le agrada. And as such, we should submit to what is pleasing to God. Incluso Jesús dice que no podemos servir a dos señores, Jesus himself says you cannot serve two masters porque amaremos a uno y rechazaremos a otro. because we will love one and hate the other. Pero nosotros tenemos a un solo Señor, que es Jesús. But we have only one Lord, who is Jesus. Y porque es nuestro Señor, podemos libremente hacernos esclavos de Él. And because he is our Lord, we can willingly, we can freely make ourselves his servants. Y si obedecemos a Dios, And if we obey God, estamos sometiéndonos ante las autoridades then we'll also obey authorities y a los gobernantes también. and the governing authorities. ¿Por qué? ¿Para que nos aplaudan? No, Why? So that they'll applaud us? No, porque amamos a Dios. because we love God. Entonces ya en el último versículo, en Primera de Pedro, vamos hermanos al verso 17. Okay, so the last verse we're going to look at is verse 17. Dice, honrad a todos, amad la fraternidad, teman a Dios y honren al Rey. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Nosotros como cristianos ahora tenemos que poner a todas las personas por encima de nosotros. So as Christians, we put everyone above ourselves. Si vamos ahí, estábamos en Romanos, vamos al capítulo 12 en Romanos. Look back at Romans again, chapter 12, En el verso 10 verse 10. nos dice, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros. Be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. Y luego Pedro nos dice que amemos la fraternidad también, Peter says that we are to love the brotherhood. que es la congregación, que es la iglesia en la que estamos. That's the church. Y Jesús dice que van a conocer que somos sus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. You remember that Jesus said that people will know we are his disciples by the way we love one another. Ser creyente no es lo que crees, hermano, es lo que amas. And so to be a believer isn't just about what you believe, it's about what you love, who you love. Es en cómo sirves a los demás, It becomes evident in the way that you serve, cómo las cargas de tus hermanos las haces tuyas. how you take upon the burdens of your brothers and sisters upon yourself. Es servirnos los unos a los otros. It is to serve one another. ¿Para qué? Why? Es simplemente por amor a Dios. We do this because we love the Lord. Y dice que temamos a Dios. We have fear of God. Y si tememos a Dios, por lo tanto, vamos a respetar al Rey también. And if we have a fear of God, we will have honor for the King. Así, hermanos, vamos a estar orando para cerrar este servicio. So let's go ahead and pray and conclude.